Deputation ni Mungwi Hezamara Adri Block Swbai Sokurop Khlai jakha block chairman te vice chairman ni khodol rokbo shil Khlai rikha deputation dinai ro batano te Hezamara CDPO habanogo bo gerep jakha CDPO habanok ni khoroksa adong shagbo derakha opati mungo pati mungno cherei sawi mankha amchaini lukurok ni koksil chamung hinke Village Monitoring Committee no khnaria wino Hezamara block ni video block chairman vice chairman shakni chajak matei shayoi BJP IPFT bodol rokno sibi shep shap rui tongkha hinoi tipramotha bodol rok hinke khobjakliya o sep sapo haini bagai deputation rina thangai Hezamara block Swbai Sokurop dijaka CCTV camera Swbai Sokurop jakha te babaisha Hezamara CDPO habanok bo songphang computer rok Swbai Sokurop dijaka habanok buskango Banati sawoite bo shanmungti saka khanani bisungo 5000 bata faimani bisungo Mung rem funuknani nangnai hini shanlaikha pati mungno tiyei block ni video manos morashi Swbai Sokurop shawik narika khnawai naidi nokba news ni mangpliwo Itu sah. Tinta membagai tipe promotor ini harus mana deputam tamat tipe deputation begini nara. যখন ব্লক একটা কাম চলিব অনেক সময় লোকাল নেই পাবলিক নেই কমপ্লেন থাইখন মানো আবো আর ইন্ডিয়া একটা ডেমোক্রেটিক দেশ হিসেবে যতদিন আওয়াজটি সাংনি অধিকার এবং আরও আঙ্কুন অপর বাজার ইমিয়া অবশ্য ডেপুটেশন আগে নোটিস না নাঙ্গো প্রি ইনফর্ম না নাঙ্গো কিন্তু নোটিস করি তবু আমার পুরনো ডেপুটেশন অ্যাকসেপ্ট খাইকা কারণ এসে ডেমোক্রেটিক দেশ আং তো কাইসা ফাংশনারি কাইসা চাকর ডেমোক্রেটিক দেশ না আমার না খাইনি পুরনো কয়েকটা কমপ্লেন তো মানে যে পাবলিক বুঝে যে কোনো বেনিফিশিয়ারি পঞ্চায়েত থেকে সিলেকশন ইন্ডিয়া আবো আমরা কক রেখা যে जों আবো অফিস বিয়ারার তো মানে পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ রকবাই जों পঞ্চায়েতনি থ্রুতে নো এন্ড ইনফ্যাক্ট লাস্ট যখন जों 25 তারিখ এপ্রিল মিটিং খাইও রিগার্ডিং রেগা প্রপোজাল আবো বাংসাও যে সব কিছু প্রপোজাল যাতে পঞ্চায়েত থ্রুতেই ফাইতুন আর পঞ্চায়েত আবো চিনি পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স নি কাছে ইন্ডেক্স দङ আরো ম্যান্ডেটরি যেমন আগেও চিনর তাবো প্রদান করে নিছে প্রদান রক্ত আংকে নিবাইনো সইবাইনো চলেও ओमफ्राय आबो मैंडेटरी पंचायत हईते प्रपोजल मा फैनाय और चिन आरो आलादा नियम दङ कोरामनि जदि इलेक्टेड बडी करिं आंके बाय कोराम बाय ग्राम सभा मा खाय आलादा नियम दङ आबो बाय ब्रक आरो किन्तु पंचायत हईते प्रपोजल मा फैनाय कोराम न मेंटेन खाय प्रपोजल मा फैनाय नेक्स्ट थिंग आंके जब विभिन्न काम रगनो ब्रक सागा जे ब्रनो इनफरमेशन करे आनारनि ऑफिस नि बार डायरेक्शन दङ जे ब्रनो इनफरमेशन रेडी हयतो माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन गैप ब्रक इनफरमेशन माय आंखना कारण आबो जों साइमान एकजन दुइजन तीनजन থেকে কক সাকাঙ্কে অনেক সময় যে কক সামান আবো অনেক অর্ধেক করিং থাও অনেক আবো আরো ইনফরমেশন মাই রাউন্ড থাকা না আবো বাগै তেও তিন চেবেছে ডেভেলপমেন্ট মিটিং খেনি প্রনো যাতে প্রপারলি সেন্সিটাইজ খাইনা বাগै কারণ जों পাবলিক বাই চলো পাবলিক বাই কাম খাই পাবলিক র সাইমিয়া তো আবো চিরিবো ব্যর্থ এবং जों জরুর সম্ভব চেষ্টা খাই যে প্রনো তিনও কাম খাইনি কিন্তু 100% বড় जों সবসময় খুশি খাইমিয়া অনেক তুমি তংনাই 20-30% বড় যে দুঃখী তংনাই जों आबो नुखा जे 30% बर दुखी आर जों बर चेष्टा खाने जों बरनो खुशी खाइति फैनानै आबो चिनि काम बर बाय ति चलनानै बर बाय गदालै तंनानै जे बरनो इनफरमेशन रिया करे सामंख्लानि आब्रखौ साबो इनफरमेशन रिया या जेमन आं सामना आबो जे माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन अनेक समय गैपिंग्स फैयो या आब्रनो साबरो बरक तो एक्यूज खायो चिनि पंचायत नि जे फंक्शनारिज रनो किन्तु बरक नि जरतो गां सम्भव चिनरनि ऑफिस डायरेक्शनस थांगो जे बरक बाय नुति काम खाइदि कारण लोकल सारा जों साबाय काम खाइबा लोकल नो ब्रमनि राजमिस्त्री मिस्त्री जों सिविल काम खाइना गा लोकल नो राजमिस्त्री अंगो लोकल नो जोगाली अंगो लोकल सारा तो बायरे नि तो केउ बरक खाइया तो आरोनि बिसिङो जदि केउ बरक जदि खबर माइ साइ जों तो बरक मासनि काइसा पंचायतनि काइसा बरक नि सिखनाव पंचायत तो 500-600 जन बरक दङ हयतो बरक 500-600 जन बरकनि बिसिङो लियाना जे काम खाइ बरक खबर मालि आंखना बाट जुतरनो खबर गले जों चेष्टा खाइ